दा सिविल सोसाइटी अफ त्रिपुरानि फाइसिंथै दामनै चिबुरै जरानि बागै स्ट्राइक साख्लायजाकमानि तिनि अक्टोबर तालनि 23 सालमारि सांग्रं सालो त्रिपुरा रकनि गजाजाक मानथाय सक्ताय रकनो दाति इमप्लिमेन्ट खालायनानि बागै कालचार सानमुं सानै खलावा अंखमानि दा सिविल सोसाइटी अफ त्रिपुरा हास्तनि कायबुरै चिबा थायो पिकेटिं खालायखा स्ट्राइक खालायका खादमा फुनुक लायखा त्रिपुरा रकनि मानथाय सक्ताय इमप्लिमेन्ट खालायनानि सानमुं रोखसावै फियाबा नुकजाखा हास्तनि कायब्रै चिबा थायो पिकेटिं खालायजाकमानि यागुलब हाबानग सेबो खालाय दंनै रक थांबाय खालायथानि मोंसोपन जोंजाल क्लायलायलिया हाबानग सेबो खालाय दंनै रक हाबानग फायै बरगनि सेबक बरक खालाय दंफायका दामनै चिबुरै जरा रमै स्ट्राइक साख्लायजाकमानि यागुलब हाबानग फायलायजाक हाबागनि सेबो खालायनै रक मानिलायलिया दा सिविल सोसाइटी अफ त्रिपुरानि साख्लायजाक स्ट्राइक অবাহিনো মাংপিলি কাছে ফাইকা চলছে কটা থেকে শুরু হয়েছিল অফিস মোটামুটি শিডিউল টাইমে 10টা 15 এই যে বন্ধ রেখেছিল বন্ধের আপনাদের কোনো প্রভাব পড়েছে না না কোনো অফিস কর্মচারীদের কোনো প্রভাব পড়েছে আসা যাওয়া করতে না না বন্ধকে কি রকম সবাই আমরা কি সমর্থন করছেন বন্ধকে না বন্ধকে তো সমর্থন করছি আমরা তো স্বাভাবিকভাবে আসছি অফিসে কোথায় অবস্থা থেকে পণ্ডিত নেহেরু কমপ্লেক্স ধন্যবাদ।